टिके बुद्धि खटे काम करें सब कम आमर सहज हो पार आ सरल हो पार एमती किसी छोट छोट टिप नहीं आसी। नमस्कार कुक विथ मुछान चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो चलतु एबे टिप आरंभ करवा। प्रथम टिप्रे अच्छी ये लवंग को नहीं लवंग आउ रसुण देखो मुझे किसी लवंग नहीं गली आ रसुण 2 पैकेट नेली भल भाव चोपा को छड़ेदेवा। यहाँ बहुत बढ़िया हेल्थ टिप्टी अच्छी निश्चय देखु आउ तापरे कमेंट रे जनइबे जदि भल लगे निश्चय लाइक गोटे देबे। चैनल जदि नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करने। तो एबे मु से लवंग को तार ऊपर जो फूलटा छड़े दे तापरे ताकू हेमदस्तार देकी भल भाव कुटी देली। आपण जेकोसी एमती चूना करार अच्छी चूना करदेली। तापरे एथरे आम रखीदेवा आग साइड को गोटे ताटिया ओजाड़ी देखूँ काच बाउल में ओजाड़देली रखीदेली। से जो रसुण 2टा छड़े छेचिबा ताकू भल भाव टिके पेस्ट भाया छेचिदेवा। जमा भी पानी देवेनी सेमती ही छेचिबे। ये जो रेमेडीटी तैयारी होची बहुत बड़ उपकार रे आसीबो। तापरे जेकोसी स्टील गिना हो जेकोसी जो गिना रे आपण तेल गरम करुथिबे से गिना आनिबे। आपण नेबे तेल सेतरे बोलो आमे नबा जो कस्टार ऑयल कहउचंती जड़ा तेल सेथरु आमे 1 चामच नबा। सेथिरे अल्प टिके से जो लवंग गुंड करथिली लवंग गुंड टिके पकेदेबा। तापरे रसुण को टिके पकेबा। केमती पकेबा आगे गरम करदेबा तेल को माने बेसी गरम करबानी फुटेबानी जेमती टिके टिके गरम हो जिवो ताकू नै आसीबा। आमे एमती अल्प टिके लवंग गुंड देदेबा आ टिके नाउ सेही रसुण पेस्ट रु देदेबा। यदि बेसी मात्रा रे बनाउछंती तो संपूर्ण जेते सब मु छेचिथिली लवंग रसुण सब पकेदेबे। मु एठी अल्प बनेछि। हाथ गोड़े जो जखम हो जो बाजिकी कि परास बहुत हो फुली आम जदि एमती गरम करके टिके उषुम करके तेल को आम लगेबा लवंग आ रसुण देकी से जो जखमटा भल हो जिते पुराना जखम होता दिन को 2-3 थर एमती लगेबे देखिबे पूरा कमिजिब। जदि झुंटिकी गोड़ खंडिया हो जाए सांगे सांगे खंडिया है माने कंचा जड़ा तेल को आनिक लगेदेवे। एमती लवंग रसुण पकेबेनी तो खंडिया हो जाइथिबो जदि खाली जड़ा तेल लगेदेवे देखिबे सी पूरा सुखीजिब पूरा परास कमिजिब। एबे जिबा आमे नेक्स्ट को नेक्स्ट रो अछि मुझे नहीं गली टिके एलोवेरा जेल आउ सेथे देदेली 1-2टा बुंदा नड़िया तेल। ये मध्य बढ़िया रेमेडीटी निश्चय देखंतु जम्मा भी स्किप करंतुनी। मार्केट वाला जेल जदि नथिबो एलोवेरा जेल तो गछरु नहीं आसीबे खंडे नहीं आसबे एलोवेरा जेल काटिकी तार रसटक बाहर करदेवे। एमती टिके नड़िया तेल पकेकी भल भाव गोली देवे। गछ एलोवेरा आनले भल भाव ताकू मिसेइबाकू पड़िबो तार लाल अंशटा थिबो सेति भल भाव मिसेइबाकू पड़िबो। तापर एथे मु दे दोची विटामिन ई कैप्सूल आपण पाखे जदि नथिबो खाली सेमती भी एलोवेरा जेल और नड़िया तेल भी चलिबो। तो ये विटामिन ई कैप्सूलटा देले शीघ्र अति शीघ्र कमिबो। सांग मैंने आम गृहिणी मैंने सब तो आम घर कम लगिक रोचे हेले आम निजर जत्न केते नौचे से सब कम भितर आम निजर जत्न आम निजे नवा दरकार। सब बेले डाक्तर पाखु जीवा दरकार ना। एमती घरे रेमेडी तैयारी करके घरे जहाँ अच्छी ताकू आम तैयारी करके जदि आम निजर जत्न नहीं पारिबा पैसा बंचाइबा सहित आम निजर प्रोब्लेम को आम सॉल्व कर परिबा। अनिद्रा कारण हो कि ब्लड प्रेशर कारण हो जेकोसी कारण रो जदि आँख तल गुराक कला पड़ जाए तो एमती घरे रेमेडी तैयारी करके लगातु। आंगुठे टिके आणबे एमती हल्का भाव में एमती टिके टिके मालिश करेंगे 2 मिनिट पाखापाखि एमती लगेबे आ पारिबे जदि ओदा कपड़ा टिके टिके पकेदेवे आखिरे ओदा कपड़ा पकेकी रात शोई पड़े एमती कला पड़ो जदि ये बहुत ही बढ़िया काम देव ये रेमेडीटी। तो ये जीवा आम नेक्स्ट स्टेप को। ये जो बासन मजा रबरटी देखुंत ये नुआ रबरटी जमा भी यूज हैनी तो एमती नुआ रबरटी नेबे। तापरे आमे कौन करबा को एमती साल हो स्वेटर हो जो आमे व्यवहार करुचे गोटे गोटे कौन होना तार ऊपर गुड़ाक सब रूम रूम का भाया बाहर पड़ुची। यही नुआ रबर रे जदि आमे एमती टिके हल्का हल्का लगेदेबा साबुन लगला भाया सबुरा सारा बाहर जीव पूरा पालिश हो साल हो स्वेटर हो। यदि एमती रूम रूम का होइथिबो बाहर को पिंधिकी जीवाकू बहुत ही खराब लगे जमा भल देखा जाएनी। आ सेमती जदि स्वेटर फेवटर होइथिबो ना से माने जमा पिंधंतिनी ताकू फोपाड़ी दियंती तो भल देखा जाउनी कहिकी फोपाड़ी दियंती। आमे घरे ताकू एमती साइज करिकी देई परिबा ताकू। एठी देखंतु केते रूम रूम गुड़ाक बाहरची हाथ में देखुचे एबे रहिता देखंतु हे केते रूम गुड़ाक बाहरची देखुनांती। किसी समय एमती आम साबुन मारला भाया मारिदेवा हल्का हल्का सब गुड़ाक बाहर जीव भल कि पालिश हो जो स्वेटरटा अच्छी जमा भी एथरे रूम रूम हैनी भल देखा जाउची
ତ ଏଭଳି ସ୍ୱେଟର ଯଦି ସେମିତି ରୁମରୁମକା ହେଇଯିବ ସେ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ପିନ୍ଧିବେନି। ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଉପାୟ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ। ଚାହା ଛଣା ହେଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ତାଟିଆ, ଗ୍ଲାସ୍, ଚାମଚ, କପ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ କେଉଁଠି ତାକୁ ରଖିବା, ମାନେ ରଖିବାକୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରଖିଥିବା ବାହାରେ ରଖିଥିବା ଧୂଳି ଫୁଳି ପଡ଼ିଯାଏ, ବେଶୀ ଜାଗା ଦରକାର ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବ ଖୋଜୁଥିବା ପାଇବାନି। ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଲେ ବି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା କି ଅସରପା ସବୁ ମୁହଁ ମାରନ୍ତି। ଏ ଚାହା ଛଣାରେ ତ ବେଶୀ ଆସିକି ଅସରପା ମୁହଁ ମାରନ୍ତି। ଯେତେ ଧୋଇକି ଥୋଇଥିଲେ ବି ସେ ପୁଣି ମୁହଁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମ ଘରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଡବା ଥିବ କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ ଡବା କିଣିକିରି ରଖିଥିବେ ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ତା ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଜାଗା ଧରୁଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ଡବା ତା ଖାପ ଖୋଲିକି ଆଣିପାରିବା। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମକୁ ଆଉ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚାମଚ ହେଉ, ଚାହା ଛଣା ହେଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିବା ତ ଆମେ ପୁଣି କାରବାର କରିବା, ପୁଣି ଧୋଇ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ରଖିପାରିବା। ଅସରପା ମୁହଁ ମାରିବେନି କିମ୍ବା ଧୂଳି ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ଖୋଳ ହେଉ, ପେଷ୍ଟ ସରିଗଲେ ପେଷ୍ଟ ଖୋଳ ହେଉ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳ ହେଉ, ଯେଉଁ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଳ, ଯେଉଁ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସରିଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋଳ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥାଏ ଆକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏମିତି କାଟିଦେବା, ତା ମୁହଁ ପଟୁ କାଟିଦେବା ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି, ତାପରେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି କାଟିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଥିବ କିମ୍ବା ପେଷ୍ଟ ଯଦି ଖୋଳ କାଟୁଛନ୍ତି ପେଷ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିକି ସଫା କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ତାପରେ ଏମିତିକିରି ତା ମଝିରୁ କିନା କାଟିଦେଲି, ସେ ପୁରା ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେହରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିକି ସଫା କରିଦେଉଛି। ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଣିକିରି ପୋଛିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମେଡ଼ିସିନ ସରିଗଲା, ଏ ଖୋଳଟି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଯଦି ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଏମିତି ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଆମର ପଇସା ବଞ୍ଚିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମହମବତୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଳୁଛେ ସେ ମହମବତୀକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୁରେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ, ଏମିତି ଟାଇଟ୍ କରିକି ଗୁରେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରେଇବା ଆମେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେବା, ନହେଲେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗାଇଦେବା। ତ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୁରେଇବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଲଗାଇବା ମହମବତୀଟି ସୂତାଟି ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଗୁରେଇଥିବା ସେ ଖୋଳଟି, ଆଉ ପଛ ଆଡ଼ୁରେ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଖୋଳଟି ଗୁରେଇଥିବା। ସେଇଭଳି ସାଇଜ୍ରେ ଆମେ କାଟିବା ତାକୁ, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାଇବା ନା ତଳେଟା ପୁରା ଖୋଳଟା ଲାଗିଲେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଜମା ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ସାଇଜ୍ କରିକି ସେ ଖୋଳଟି କାଟିବା, ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଭିଡ଼ି ଦେବା, ଯେକୌଣସିଥିରେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସୂତାରେ ହେଉ। ଏମିତି କରିକି ଯଦି ଆମେ ମହମବତୀଟି ଲଗାଇବା ଆମର ବହୁତ ସମୟ ଜଳିପାରିବ। ଯେଉଁଠି 15 ମିନିଟ୍ ଜଳିବା କଥା ସେଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଜଳିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହମବତୀ ଲଗାଇବା ଏମିତି କପ୍ ଦେହରେ ଲଗାଇଦେବା, କପ୍ ପଛପଟେ ଯଦି ଆମେ ମହମବତୀ ଥୋଇବା ଆମେ ଧରିକି ଯେଉଁଠିକି ନେଇକି ରଖିବାକୁ ଆମେ ସୁବିଧା ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତାକୁ ଏଠୁ ସେଠିକି ନେଇପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୋର এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍କୁ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କାମର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଫଏଲ୍ ପେପର ହେଉ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳ ହେଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରେଇକି ଯଦି ଜାଳିବେ ବେଶୀ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବେ। ଏବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।